ikutan mo muna yung motor ma'am. Check mo na yung mga ilaw, gulong. Okay, good. Upo ka na dun ma'am, sa kabila. Upuan mo na ma'am, sa kabila. Yan, jagi dyan ma'am. Upo muna. Tanggalin mo side stand. Side stand. Okay, on mo yung motor. Susian mo, on mo lang. On. Check mo yung preno, tulak mo, harap likod. Likod, harap. Okay, start mo yung motor. Start lang ha. Start. Check mo ilaw, high and low, ma'am. Ilaw, kamay. Yan, high and low. Good, signal light na kaliwa. Harap likod. Likod, yan. Off. Off na. Off mo. Kanan naman. Okay, off. Off po. Off mo, pindutin mo. Pindot, off. Brake mo yung kaliwa. Sa likod, may ilaw yan. Okay, busina. 2 beses. Busina. Side mirror, kaliwat kanan. Okay ma'am, 2 ikot. Wait lang, may kotse pa. Wait lang ma'am ha. Okay, yung sa inikutan mo, 2 ikot. Go. Kasi ito, certificate na to. May parking ka pa motor doon, sir? Malapit? Wala. Sa loob. Yan. Sa loob ng LTO sir meron. Wala naman bayad. Baka masita ako doon kasi scooting pa lang yung ticket ko. Ayun lang, oo pwede. Oo, yun yung sabi ni Belo eh. Oo. Dito ka lang sa labas. Sa may gasolinahan. Tayo mo sa gasolinahan.